stebuklingas vietas, bet tenais bus iš viso pasaulio žmonės žiūrėti, taip pat jisai keliavo ir mums taip pasisekė, kad jisai galėjo čia atvykti į Lietuvą iš tikrųjų, nes žmonės labai ilgai laukia ir ieško jo galimybės paskirtimų turėti, o mes šiandien turim tiesiog, čia galima ateiti palapinę ir girdėti. Tai galime iš tikrųjų šiltais plojimais pasveikinti, svečią, kad pasijautų jautis. Tai galima ateiti arčiau, nes nebus tai baisu, kaip atrodo. Ir tie, kas ateis vėliau, paskui netrumpys, nes reikia galės išvalgti. Ateikit arčiau. There's a small table also. We can't bring one of the small tables. It's going to be like this. O negalėjai atnešti stalo iš šampoinės? Krishna Khan? Yeah. You know that table that they use for prasadam? In the temple. Yeah. Can you grab it? He will bring small table, and while it's happening, we can start to speak something. All right. Okay, so this is what we're going to do. Prabhuji just made some nice announcements. I can't understand what he's saying. But first of all, we're going to have a competition. We want to see how many of you can sit on my lap. That means you have to come a whole lot closer. Right over there. Come. Come close. I took a bath last week, it's okay. That's good. Okay, so I don't know everybody here, and what we're going to do today, it's not like a lecture. It's not like a commercial on television, that's for sure. Or a talk in the university. Or a sermon in the church. We're not inspired by those things. What we want to do is we want to have some, what in Sanskrit we call a sangha. Which means there's some give and take. There's a nice expression for this in Sanskrit. That's perfect, thank you. It's not in trouble. You gonna play Mridanga? Okay. So it said Paraspara Katanam Pavanam Bhagavad Yasa, that there should be some, for Krishna Katha, and it happened in the Sangha, there should be some back and forth. But part of the problem is I don't know all of you. And I'm such a savage barbarian, I don't speak any Lithuanian. Oh. Very sorry. Maybe in my next life. So I'd just like to ask a couple of questions. How many of you, have any of you ever been to India before? Raise your hand. Wow, that's really good. Where did you go? Many places. Not many, Madurai, but not religious places. Where did you go? North India. Where in North? Did you go to Vrindavan? You did. How did you like Vrindavan? Who else went to India before? Who would like to go to India? Okay, that's really good. So today we'd like to all go together to India. To the sacred land which is known as Vrindavan. And we'll do that by speaking some of the pastimes or stories from that place. But to begin with, we want to have something auspicious. Because you see, what we're going to do, it's not a lecture, it's not a sermon, it's definitely not a commercial on television. In India, this is considered to be like an art form.
Indijoje tai, ką mes darysim, vadinama meno forma. And it's called Harikatha or Krishna Katha. Tai vadinama Harikatha arba Krishna Katha. And just as art is a medium which moves the heart, Ir kaip menas yra medija, kuri paveikia širdį, so Krishna Katha is also meant to move the heart. taigi Krishna Katha taip pat turėtų paliesti mūsų Just širdį. as art takes us to some other dimension, some other place, Kaip menas perkelia mus į kažkokią kitą dimensiją, kitą vietą. so also Krishna Katha is meant to take our consciousness to another realm. Taip ir Krishna Katha turėtų mus perkelti į kitą sąmonę ir į kitą tarsi erdvę. So we're going to begin by singing a little bit. Pradėsim truputį padainuodami And we're going to do this in what's called a raga. ir mes darysime tai tokiu būdu, kuris vadinamas raga. Raga means something which attracts the mind. Raga tai kažkas, kas patraukia protą. And they found, they did some tests with music. Ir yra atlikti testai su muzika And they found that when you play music to plants, ir mokslininkai įrodė, kad kai grojate muziką augalams, they respond. jie atsako. They found that when they played classical Western music, Ir buvo įrodyta, kad kai groja klasikinė vakarų the plants muzika, grew 2 or 3 times faster than normal. augalai augo 2-3 kartus greičiau negu įprastai. They found when they played Indian ragas, Buvo pastebėta, kad kai groja indiškos the ragos, plants grew like 5 or 6 times faster, and they grew to the speakers. ir tada augalai augdavo gal kokius 5-6 kartus greičiau ir kryptimi į kolonėlių pusę. And Pakrypę. I'm sorry to say, when they played rock and roll music, the plants died. O kai grojo rock'n'rollas, tai augalai žuvo. Atsiprašau, bet turiu tai Nothing pasakyti. So today we want to sing a raga. Taigi šiandien pabandysim Maybe you padainuoti can't follow the ragą. words, that's okay. Jūs gal ir žodžių neatkartosit, But let's viskas gerai. try as a group to really become absorbed in the sound vibration. Bet kaip visa grupė pasistengim pasinerti į garso vibracijas. So this raga comes from Orissa, where I live, Šita raga kyla iš Orisos vietovės, kurioje It's aš called- gyvenu. Kalavati. Ir vadinasi And Kalavati. kala is a word in Sanskrit language meaning art. Ir kala, sanskrito žodis reiškia menas. And Kalavati is a name for the feminine aspect of God, Radha, Ir šitas žodis jis nurodo į moteriškai Dievo aspektą, kuris dar vadinamas Radha. and Kalavati also means the greatest dancer. Ir Kalavati taip pat reiškia geriausias. Because that's the geriausias nature šokėjų. of the feminine aspect of God. She's all attractive. Nes ta moteriškasis Dievo aspektas jinai yra pati patraukliausia ir geriausiai šokanti. So we're going to sing a few words in Bengali language. Taigi mes padainuosim keletą žodžių bengali kalba. I'll explain the words to you, just a few words. Paaiškinsiu tuos žodžius, tai tik keli. Jai means all glories. Jai reiškia visa. So we're going to garbė, sing visa šlovė. Jai Radhe because Radharani comes before Krishna. Taigi mes dainuosim Jai Radhe, nes Radharani, tas moteriškasis aspektas visuomet Contrary to what Krishna. anybody tries to tell you, the women are more important than the men. Mhm. Sorry. Contrary to what anyone tries to tell you, the women are more important than... At least that's what my wife tells me. Tai prieštaringa ta įprastai nuomonė, kad vyrai turėtų būti aukščiau už moteris, čia priešingai, kaip tik moteris yra pirmiau. Ir tai prieštarauja, ką mano žmona, kaip tik sutinka su to, ką mano žmona visą laiką sako. So, Jai Radhe, can you all say that? Jai Radhe! Jai Radhe. Jai Radhe! Okay. Jai Krishna. Jai Krishna! Jai Jai Vrindavan. Vrindavan! Vrindavan is the land of Radha and Krishna. Vrindavanas yra Rados ir Krišnos Okay. žemė, kur jie So- gyvena. You're doing really good. You're learning a very traditional song from West Bengal. Taigi jūs labai gerai čia jau viską darot, mokotės tradicinės bengalų dainos. Okay, all of the words together. Here we go. Visi žodžiai dabar kartu. Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavan. Jai Radhe! Jai Krishna! Jai Vrindavan! Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavan. Jai Radhe! Jai Krishna! Jai Now Vrindavan! we're going to sing Jai Vrindavan twice. Mes dainuosim Jai Vrindavan žodžius du kartus. So it'll go like this. Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavan, Jai Vrindavan. Tai va šitaip skambės. Shri Govinda. Shri Govinda! Shri Govinda. Shri Govinda!
Gopinath, Gopinath, Madana, Madana, Mohan. Mohan, Shri Govinda, Gopinath, Gopinath, Madana Mohan. Madana Mohan, Shri Govinda, Gopinath, Madana Mohan. Shri Govinda, Gopinath, Madana Mohan. Too hard? Okay. Shri Govinda, Shri Govinda, Gopinath, Gopinath, Madana Mohan. Madana Mohan. Govinda is a name of Krishna. Govinda yra Krišnos Means vardas. he attracts everyone. Reiškia, kad jisai patraukia visus. And Gopinath means that personality who's the lord of all the cowherd ladies of Vrindavan. O Gopinata reiškia asmenybę, kuris yra visų piemenaičių Vrindavane valdovas. Madan means Cupid. Madana reiškia And Kupidonas. Mohan means someone who bewilders Cupid because they're so attractive. O Mohanas reiškia tas, kuris patraukia netgi paties Kupidono protą, nes jis So toks Madana patrauklus. Mohan is a name for Krishna who bewilders Cupid. Taigi Madana Mohanas yra Krišnos vardas, kuri reiškia, kad jisai toks patrauklus, kad patį Kupidoną patraukia. Okay, we'll try one more time. Pabandom dar. Jai kartą. Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavan. Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavan. Shri Govinda, Gopinath, Madana Mohan. Shri Govinda, Gopinath, Madana Mohan. Shri Govinda, Shri Govinda, Gopinath, Gopinath, Madana Mohan. Madana Mohan. Shri Govinda, Gopinath, Gopinath, Madana Mohan. Madana Mohan. And what are the most wonderful places in this land of Vrindavan? Ir kokia yra viena iš nuostabiausių vietų Vrindavane? Shama, 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 Kund. Kund. Kund means a lake. Kund reiškia ežeras. And just here on my left, this is Shama Ir Kund. čia kairėje yra Šiama Kundas. Shama Kund's also in Vrindavan, but it's also here in Lithuania. Šiama Kunda yra Vrindavane originaliai, bet ir čia yra. Sham means Krishna. Šiam reiškia Krišna. This is a lake of Krishna. Taigi tai yra Krišnos Okay, ežeras. can we do that again? Shama Kund. Shama Kund. You're becoming really professional, okay? Shama Kund. Shama Kund. Okay. This is a little harder. Radha Kund. Radha Kund. You did that really good. Radha Kund. Radha Kund. Okay. Shama Kund, Radha Kund. Shama Kund, Radha Kund. The word Giri means mountain. Giri reiškia kalnas. Okay, so you can say Giri. Giri, Giri. Giri Govardhan. Govardhan, Yeah. Govardhan. Govardhan, Giri Govardhan. Giri Govardhan. Wow, it seems really complicated, huh? Atrodo labai sudėtinga, ne? It's not so hard. You're doing really, really good. Bet iš tikrųjų tai ne. We're Jums almost labai gerai there. sekasi. So just behind me, there's a small mountain, Už mūsų yra už palapinės toks nedidelis kalnas. which is Giri Govardhan. Can you go tell Krishna Kund I would like 2 magazines? Or you can get them from our hallway. There's a couple boxes right outside her door. Jisai vadinamas Giri Govardhanu, tas kalnas. And so this mountain is considered non-different from the mountain in Vrindavan. Jisai nesiskiria, sakoma, kad šitas kalnas čia nesiskiria nuo to originalaus kalno Vrindavane. Okay, you doing okay? Ar It's not too difficult? Ne per sudėtinga? Okay, so now we have one last line, okay? Turim dar paskutinę vieną. Let's do this one first. Shama Kund, Radha Kund, Giri Govardhan. 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 That's good. You won't have a test on this afterwards, don't worry about it. Neturėsim testo, galit nesijaudinti. Kalindi. Kalindi, Kalindi. Kalindi, Kalindi. Kalindi. Kalindi is a name for the sacred river Jamuna. Kalindi yra šventosios upės Jamunos vardas. So, Kalindi, Jamuna. Kalindi, Jamuna. Kalindi, Jamuna. Kalindi, Jamuna. Okay, you're doing really good. Labai gerai sekasi. Kalindi, Jamuna, Jaya. Kalindi, Jamuna, Jai. Kalindi, Jamuna, Jaya. Kalindi, Jamuna, Jai. 2 more words. Dar 2 žodžiai. Jaya, Jai, Mahavan. Mahavan. Jaya, Mahavan. Jai, Mahavan.
Mahavan is one of the wonderful forests in Vrindavan. Mahavan yra vienas iš nuostabių Vrindavano miškų. Okay, so here we go. Kalindi Jamuna Jaya. Kalindi Jamuna Jaya. Kalindi Jamuna Jaya. Kalindi Jamuna Jaya. Jaya Mahavan. Jaya Mahavan. Kalindi Jamuna Jaya. Jaya Mahavan. Kalindi Jamuna Jaya. Jaya Mahavan. Jai Radhe Jai Krishna Jai Vrindavan. Jai Radhe Jai Krishna Jai Vrindavan. Shri Govinda Shri Govinda Gopinata Gopinata Madana Mohan. Madana Shri Govinda Mohan. Gopinata Madana Mohan. Shri Govinda Gopinata Madana Mohan. Okay, almost there now. Shamakunda Shamakunda Radhakunda, that's the other lake on the other side. Radhakunda tas kitas ežerėlis šalia. Shamakunda Radhakunda Shamakunda Radhakunda Giri Govardhan. Giri Govardhan. Okay, Shamakund Radhakund Giri Govardhan. Shamakunda Radhakunda Giri Govardhan. Okay, one last line. Kalindi Jamuna Jaya. Kalindi Jamuna Jaya. Jaya Mahavan. Jaya Mahavan. So this is a very nice raga. And there'll be just a couple words I'll sing by myself. Jai Vrindavan, Jai Vrindavan. You'll Labai catch it. graži raga, sako, dar bus pora žodžių, kuriuos aš vienas tiesiog dainuosiu, bet jie kartosis. Listen to the words you don't understand. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Radhe, Jaya Krishna. Shri Govinda Gopinata Madana Mohan. Shri Govinda Gopinata Madana
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama,
Gamya Gana Gota Goloduharam Gauranga Guratama Gopyada Kopa Vriksham Gopala Gada Ratidam Yati Singha Gora Govinda Deshi Kavaram Satatam Namami. This is a traditional Bengali song. Uttama Adama Kichuna Bachila Jachiya Dile Kakola Kahe Premananga Hemona Gauranga Vidoya Dhariya Bola Bhaja Gauranga Kaha Gauranga Raha Gaurangera Namare Jai Jana Gauranga Bhaje Se hoy amara kanare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Yasyaiva padambuja bhakti labhya Prema bidana parama pumarta Tasmai Jagan Mangala Mangalaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Manchakalpatarubhischa Kripa Sindhubhya cha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Brinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So I have another question for all of you I'd like to ask you. Just an honest, simple question. Turiu dar vieną jums tokį atvirą, bet paprastą klausimą. Raise your hand. How many of you here really like organized religion? Pakelkite rankas tie, kuriems iš tikrųjų patinka organizuota formali religija. Okay, that's very good. Labai gerai, geras atsakymas. Okay, next question is, how many of you came to the Goloka party today just because, damn, you really like the way those Hare Krishna people do management and organization? O kiek iš jūsų atvažiavote į Goloka partiją, nes jums patinka, kaip tie krišnai tai viską organizuoja? Oh, a few. Okay, that's good. You like their organization. Jums patinka, kaip vaišnavai viską Personally, organizuoja. I didn't come here because of their organization. Aš tai atvažiavau čia, sako, ne dėl organizavimo. I came here because I like the people. Aš atvažiavau, nes man patinka žmonės. Because the kind of people like all of you are very, very special, rare persons. Nes tokie žmonės kaip jūs yra labai ypatingi ir reti. If we put up a big sign in Vilnius that said free beer, Jeigu Vilniuje iškeltumėm didelį ženklą, kurim būtų parašyta, kad nemokamas alus, how many people do you think would come? kiek susirinktų žmonių, kaip jums atrodo? Probably a few million, something like that. Keli milijonai? But if you put up a sign on the road, it says free love of God. O jeigu kely pastatytumėm ženklą, ant kurio būtų parašyta nemokama meilė Dievui, How many people will come for kiek that? žmonių ateitų? There's a difference in consciousness, a difference in attitude. Yra skirtumas tarp sąmonės tokių žmonių ir požiūrio. I'm not really interested in hanging out with the free beer kind of people, to tell you the Manęs truth. nedomina iš tikrųjų bendravimas su žmonėm, kurie nori nemokamo alaus. So I mentioned that this is kind of an art form called Krishna Katha. Taigi aš jau minėjau, kad tai, ką darom, yra tokia meno forma, vadinama Krishna So katha. this particular art form requires audience participation Ir also. šita meno forma, jai reikalinga žmonių susirinkusių bendravimas. Simple, all you need to do is listen carefully. Taigi, ką reikia daryti, tai klausytis But atidžiai, you should also think. bet ir galvoti. So we're going to describe to you a special pastime in Sanskrit. It's called a lila. Mes apibūdinsim tokį ypatingą žaidimą, sanskritu tai vadinama lila. And it's said that sometimes just by hearing this thing, we can actually see it, we can be there.
Ir sakoma, kad mes vien klausydamiesi, jeigu atidžiai klausom, galim ir išvysti to žaidimus. So before we start the story, I'd like to tell you something, first of all, about the characters in the story. Taigi prieš pradedant kalbėti apie pačią istoriją, norėčiau apibūdinti tos, kas joje dalyvauja. There's Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Yra Krishna, aukščiausiasis Dievo asmuo. But he doesn't really seem like he's God. Bet jisai tam žaidime visai He ne kaip seems Dievas. just like a little boy, Jis atrodo kaip mažas but a berniukas. very extraordinary, wonderful boy. Bet labai išskirtinis ir nuostabus And berniukas. then there's his father, Nanda Ir Maharaj, yra jo tėtis Nanda Maharaja, okay, who loves Krishna more than his own life. kuris myli Krishną labiau negu savo paties gyvenimą. And then there's Krishna's favorite, Ir yra tada Krishnos numylėtinė, which is Yashoda. Jašoda. Krishna's a mother's boy, Krishna yra savo motinos and he Jašodos loves his berniukas. mother so much. Ir jisai taip myli savo mamą. And you can't even begin to understand how deeply Mother Yashoda loves Krishna. Ir mes net negalime įsivaizduoti, kaip giliai motina Jašoda myli savo vaiką Krishną. And the bad guy of this story is actually someone who looks like a saintly person. Ir blogiukas šitoje istorijoje iš tikrųjų yra tokia asmenybė, kuris atrodo kaip išminčius. His name is Indra. Jo vardas yra Indra. Indra is the king of the Devatas, or the demigods. Indra yra devatų arba pusdievių valdovas. All over the world, there's ancient traditions of godly persons. Visame pasaulyje yra senovinių tradicijų, kuriuose minimi dievoti asmenys. In Greek, in Roman, in Norse mythology, in traditional Native American mythology, and also in Lithuania. Graikijoje, Amerikos senosiose tradicijose ir netgi Lietuvoje. And it's amazing how similar some of these different characters are with each other. Ir labai stebina tai, kaip tie skirtingi pusdieviai skirtingose kultūrose yra panašus vieni į kitus. What is it? I think it's in Roman mythology. You can correct me if I'm wrong. You have Zeus, who's the king of the gods. Romėnų mitologijoje mes turime Dzeusą, kuris yra he's Apollo. karalius. That's Greek. Okay, thank you. Graikijos čia mitologijoje. Okay. Okay, and then in Roman mythology you have Apollo, right? Who's the king of the gods in Roman O kas mythology? Romėnų mitologijoje yra dievų karalius? You Gal know? kas žino? Sako, galbūt Apolonas. Does anybody know? Zeus. Let me say Zeus. Yeah. And what does he carry in his hand? O ką jisai turi savo rankoje? Well, somebody said a rifle? No. Kažkas sakė, kad šautuvą? Carries a thunderbolt. Jisai su savimi turi žaibą. So that's Greek and Roman mythology. Tai graikų ir romėnų But mitologija. thousands of years before those traditions appeared, there was a character in Indian tradition who's known as Indra. Bet dar tūkstančius metų iki šitų mitologijų atsiradimo Indijos mitologijoje buvo tokia asmenybė vardu Indra, kuris taip pat nešiojasi žaibą. We don't consider it to be mythology, Mes to nelaikome but they mitologija. consider it to be actual history. Tai laikoma tikra istorija. And Indra is also considered to be the king of the demigods. Ir Indra taip pat iš tikrųjų laikomas pusdievių And he valdovu, carries a karalius. thunderbolt. Ir jisai su savimi turi žaibą. So Indra represents the head of organized religion. Taigi Indra kaip simbolizuoja, atstovauja organizuotos tos formalios religijos valdovą, vyriausiai. And we find out in this story there's a problem with this organized religion of Indra. Ir šitos istorijos sužinosim, kad su tos organizuotos religijos vadovu yra kažkokia bėda nutinka. I like this story very much because this is a story which shows us how we can see God in nature. Ir man labai patinka šita istorija dėl to, kad jie parodo, kaip galima išvysti Dievą gamtoje. Before I joined the Hare Krishna movement, Prieš prisijungdamas prie Hare Krishna judėjimo, I was living in a cave in Mount Lemmon in Arizona. aš gyvenau oloje vieno kalno Arizonoje. And I always felt something mystical and special about mountains and about caves. Ir visą laiką man kalnai atrodė ir urvai tokie mistiški, ypatingi. And this community celebrates
this mysticism of the caves and the mountains, Ir page 76. šita bendruomenė, joje taip pat minimas, švenčiamas tas kalnų mistiškumas. This is, I'm a writer and a publisher. This is our latest magazine called Sri Krishna Katamrita. Aš esu rašytojas ir leidėjas ir tai yra mūsų naujausias žurnalo numeris, vadinasi. And this whole magazine is all about this story, about this problem between this guy, you see him up here in the picture, that's Indra, he's very important, he rides on an elephant. Ir čia yra paveikslėlis ant viršelio, kur išpavaizduota šita istorija ir ant ramblio joje pats Indra, asmenybė, apie kurią kalbame. And you'll see on page 76 on the bottom of this, there's a picture which might look familiar. You can pass it around, pass that one around. 76 puslapyje yra nuotrauka, kuri jums pasirodys gal matyta. The only thing is you have to return these or we'll call the police. Okay? Sako, bet grąžinkit žurnalus, nes reikės iškviesti policiją. Okay. But this is the Govardhan Hill here in Lithuania. Toje nuotraukoje yra nufotografuotas Govardhano. Because the devotees, they know here that we want to see God in everything. Nes visi Dievo atsidavusiai čia žino, kad mes we want to come very close to the mountains and to the trees and the rivers. Trokštame išvysti Dievą visur, tai reiškia, kad norime būti labai artimi gamtai, kalnams ir upėms ir jūroms. And we don't like organized religion. Ir mums nepatinka formali organizuota religija. I don't need someone to tell me when I can worship a mountain or a river or a tree. Man nereikia, kad kažkas nurodinėtų, ar aš galiu ar negaliu garbinti kalną ar upę. Excuse me, get out of my way. Geriau pasitraukit tiesiog iš kelio. I have my relationship with God. Aš turiu savo santykius So su Dievu. our movement is not about trying to get people to practice organized religion. Taigi mūsų judėjimas nebando priversti žmonių praktikuoti kažkokią religiją pagrįstą taisyklėm. It's also not all about disorganized religion, although sometimes it might seem like that. Bet tai You can let them see. nesusijęs ir su tokia nesureguliuota religija, nors kartais Bring it to taip them. atrodo. Here, that magazine, give it to these two here. They didn't see it yet either. And then you can pass it back. But what we would like to do is we'd like to share something with everybody Mes norėtumėm su visais šitą pasidalinti so šiandien, that you can make your life better. kad jūs galėtumėt savo And if you gyvenimą take dar geresniais something padaryti. away with you today or tomorrow or the next day, Ir jeigu jūs iš šitų dienų kažką su savimi išsinešite and you keep it for yourself, ir laikysite, and even if you never ever come here again, ir net jeigu niekada čia even if you don't give any money, ir jeigu netgi we don't need your money. net neduosit pinigų, We mums ir don't nereikia care jūsų if you pinigų. become a member or not. Ir mums visai nerūpi, ar jūs tapsit judėjimo nariais ar ne. Our purpose in coming here is we'd like to see everyone get something to make their life better. Mūsų tikslas, dėl ko mes visi šitą festivalį organizuojame ir ko susirinkom, tai kad kiekvienas, kas čia atvyksta, gautų kažką savo. So I'm hoping this story might give you a little inspiration in that regard. Taigi tikiuosi, kad šiuo aspektu šitą istoriją jūs ir įkvėps kažkaip. So Krishna takes on the mood of a young boy. Taigi Krišna, Dievas, jisai tokia... Although he's the creator of all the universes and he creates everything, maintains everything and destroys everything. Nors jisai yra visų visatų kūrėjas, palaikytojas ir naikintojas, jisai viską palaiko ir naikina. Although he's all powerful, Nors jisai he visagalis, becomes controlled by love. jį pradeda kontroliuoti meilę. And he wants to act like a little boy. Ir jisai nori elgtis kaip mažas A young berniukas. boy in the village of Vrindavan Mažas berniukas Vrindavano kaime, who goes out every day with his friends kuris kiekvieną dieną žaidžia su savo and has the draugais most wonderful fun every day, ir kiekvieną dieną linksminasi, kaip tik taking care of įmanoma. cows Rūpinasi and karvėmis playing in the forest ir žaidžia miške, and the rivers and the prie mountains. upių ir prie kalnų. When God likes to play, he goes to the forest. Kai Dievas nori pažaisti, jisai eina į girias ir miškus. So one day, Krishna came home Vieną dieną Krišna and he atėjo namo saw that his father and all the villagers in Vrindavan, they were busy doing something. ir pamatė, kad jo tėtis ir visi kiti to kaimo gyventojai kažkuo užsiėmė. Everybody was running all around. Visi lakstė aplinkui. Some of them were gathering firewood. Kai kurie rinko malkas, Some of them were cleaning, sweeping. kai kurie valė tą vietą, Some of them were making things out of bricks. o kai kurie dėliojo kažką iš plytų, Some of them were cooking things. kai kurie kažką Everybody gamino. in the community was very, very busy. Visi toje bendruomenėje buvo labai užsiėmę. And Krishna's a 7-year-old boy. O Krišna 7-metis berniukas He said, Bapa. Bapa means father in Sanskrit. Very sweet word.
Sako baba, tai reiškia tėti. How do you say father in a sweet way in Lithuanian? Tėvelį. Huh? Not similar. Not so. Tėvelį. No, it's not as sweet. Bapa is a very The sweet Russian word. is baba, I think. Huh? Bapa. Same. Very good. So he said, Bapa, what are you doing? Tai jisai sako, tėvelį, ką tu darai? Nanda Maharaj, he looked at his little boy and he thought, he's a 7-year-old boy, what can I say? Ir tėtis pažvelgė, jis sako, ir pagalvojęs, tu 7-metis berniukas, ką aš galiu tau paaiškinti? He can't understand. Jisai tikrai nieko nesupras. And Krishna said, Bapa, father, don't treat me like a little boy. O Krišna sako, tėti, nesielg su manim kaip su mažu I vaiku. want to know, what are you doing? Aš noriu suprasti, ką tu darai. You're getting ready to do some religious ceremony. I can see that. Aš matau, kad tu ruošiesi kažkokiai religiniai ceremonijai. What kind of ceremony is this? Kokia čia ceremonija? Who are you worshiping? Ką tu garbinsi? Why do you worship him? Kodėl tu jį garbinsi? What do you want to get? Ką nori gauti? And is it a traditional ceremony? Ar tai tradicinė ceremonija? Or is this something just local? Ar tai kažkas vietinis, kažkoks paprotys? And then the Maharaj, his father, was still thinking, he's a little boy. O tėtis vis tiek galvoja, mažas berniukas. Krishna said, Bapa, I may have to do this someday. Krišna sako, papa sako, man kažkada reikės tai daryti. I should learn more than just taking care of the cows. Aš turėčiau išmokti kažką daugiau, ne tik karvėmis Please rūpintis. tell me. Prašau, papasakok. So Nanda Maharaj, he said, well, this is a ceremony that's been done so long in our village that we practically consider to be a traditional Vedic ceremony. Taigi, Nanda Maharadža, Krišnos tėtis, sako, čia tokia ceremonija, kurią mes taip ilgai darom šitose vietovėse, kad jau kaip tradicija vedinė. And in this ceremony, we worship Indra, the king of the Ir gods. šitoje ceremonijoje mes garbiname Indrą, pusdievių karalių. We worship Indra because, see, Krishna, we survive by taking care of the cows and growing vegetables and things from the land. Mes jį garbiname dėl to, kad mes pragyvename, rūpindamėsi karvėmis, augindami įvairias daržovės, grūdus. And Indra makes it rain. O Indra, jisai sukelia lietą. So we worship him. Taigi mes jį Because if garbiname. we didn't, then he wouldn't send rain. Nes jeigu negarbintumėm, tada jisai Now neatsiųstų Krishna lietaus. was thinking to himself, O Krišna galvoja pats savo. who does this Indra think he is? Ką jisai mano savo tas Indra? He's become so proud. Jisai taip He thinks pasipūtė. he's a big person because he's the king of the Devatas. Jisai galvoja, esas didis asmuo, nes yra pusdievių karalius. But Krishna thought, these residents of Vrindavan, my mother, my father, my friends here, they're millions of times more exalted than this Indra fellow. Ir Krišna galvoja, bet visi šitie žmonės, čia mano tėtis, mano mama, mano šeimos nariai ir draugai, jie yra daugybę kartų geresni už tą Indrą. So I should say something to make him very angry. Taigi reikia kažką jiems pasakyti, kad priveršiu Indrą supykti. Something that will crush the pride of Indra. Kažką, kas sutriuškintų jo puikybę. Because you see, Indra is a devotee. Nes iš tikrųjų Indra yra viešpaties He's kind atsidaręs. of like the head of religion everywhere. Jisai laikomas religijos vadovas. And it's not that the heads of religion are necessarily bad, Ir religijos vadovas nėra pats savaime blogas. but sometimes they become proud. Bet kartais jie pasididžiuoja, And they pasipučia want respect from other people. ir trokšta pagarbos iš kitų žmonių. Sometimes even more than they want to give respect to God. Ir kartais trokšta tos pagarbos netgi labiau, negu trokšta ją duoti Dievui pačiam. And so Indra, he's not giving respect either to Krishna or to Krishna's people. Taigi Indra neparodė pagarbos nei pačiam Krišnai, tai yra Dievui, nei jo mylimiems žmonėms. Because this story also has a deep purport about the importance of community. Taigi šitoje istorijoje taip pat yra tokia gili prasmė apie bendruomenės svarbą. Krishna told his father, he said, Bapa, Krišna pasakė savo tėčiui, tėti, it rains on the ocean. jis sako, lyja net It rains sometimes in the desert. lyja It dykumoje, rains in the mountains. lyja ant kalnų, They're not doing any special ceremony. bet tenai juk nedaro jokių ypatingų ceremonijų. So it's not necessary to worship this Indra. Taigi visai nebūtina garbinti šį Indrą. I said, Bapa, we're cowherd people.
Tėti, mes juk piemenys. We're close to the earth. Mes esame artimi We žemėje. should worship someone who's practical. Mums reikėtų garbinti kažką, kad tai būtų praktinė nauda iš to. So Nanda Maharaj said, well, who should we worship then? Tada Nanda Maharadžas tėtis paklausė, o tai ką mes turėtumėm garbinti? And Krishna said, we should worship Govardhan Hill, the mountain. Krišna pasakė, mes turėtumėm garbinti Govardhano kalną. Because Govardhan, he gives us everything. Nes Govardhanas duoda mums viską, ko Our reikia. community is based on dependence on the earth. Mūsų bendruomenė yra priklausoma nuo žemės. In Govardhan, the earth, he provides all the grains and the grass for the cows. Ir Govardhano žemės suteikia mums grūdus, žolę karvėms, He gives us the fruit trees and the vegetables. duoda vaismedžius ir visokias daržovės. So we should worship Govardhan Hill. Taigi mums reikėtų garbinti Govardhano kalną. Nanda Maharaj said, I don't know. It's a good idea. We've always worshipped Indra. Nanda Maharadžas pasakė, sako, nežinau, ar tai gera idėja, mes visą laiką garbinom Indrą. Krishna said, Bappa, you've been worshiping Indra for a long time. Has he ever come here? Ir Krišna sako, bet tėti, mes visą laiką jau taip ilgai garbinam Indrą, ar jisai buvo čia pasirodęs? Nanda Maharaj said, Indra lives a long ways away. O Nanda Maharadžas sakė, Indra labai toli gyvena. He's a very important person. Jis labai svarbus asmuo, We're very o insignificant. mes tokie nereikšmingi. He's never come here. Jis niekada čia neateina. So Krishna said, then why should we worship Indra? Tada Krišna sako, tai ką mums įgarbinti? We should worship this mountain, Govardhan Hill. Mes turėtumėm garbinti šį kalną, Govardhaną. So then Nanda Maharaj said, okay. All the ingredients that we've collected for this ceremony, first we'll use for Indra, and then later on we'll do a second ceremony for Govardhan Hill. Tada tėtis pasakė, gerai, sako, mes pirmiausia viską, ką surinkom, tos reikalingus daiktus, panaudosim ceremonijai Indrai pagarbinti, o tada garbinsim kalną. Krishna said, no, Bappa. All the things you collected for the worship of Indra, we should use for Govardhan. Krišna sako, ne, tėvelis, sako, viską, ką surinkai, reikia panaudoti garbintam kalnui. So Nanda Maharaj spoke about it with the other senior persons. Taigi Nanda Maharadžas pasitarė su kitais vyresniaisiais See, this is community. ir tai yra bendruomenė. Community means we also listen to the children. Bendruomenė reiškia, kad mes klausomės ir vaikų. They may have some wise thing to say. Jie kartais turi šitą išmintingo And then for our decisions, we come together, we have some discussion, especially listening to the senior persons. Ir norėdami kažką nuspręsti, mes visi susirinkam draugien ir ypač klausomės vyresniųjų. So they all agreed, yes, we should do what Krishna wants. Taigi jie visi susitarė, gerai, padarysim tai, ką nori Krishna. So Nanda Maharaj, he said, how do we worship this Govardhan Hill? Tada tėtis paklausė sūnaus, kaip mums garbinti tą kalną. And Krishna, he said that you should have some fire ceremony. Ir Krishna pasakė, reikėtų kažkokį ugnies aukojimą atlikti, You should sing songs and dance. reikėtų dainuoti dainas ir šokti, You should have a big feast ir reikėtų didelės vaišės. and offer all the surengti. food to Govardhan. Ir visą maistą pasiūlyti Govardhano And then kalnui. you should feed everyone. Ir tada tuo maistu pamaitinti And you visus. should have stories, sacred Ir stories. pasakoti šventas istorijas. There is one sociologist, I read some of her books sometimes. Her name is Diana Leaf Christian. Yra tokia sociologija tokiu vardu. And she writes about, Diana Leaf Christian, she writes about community. Ir ji rašo apie bendruomenės. And she says that sociologists have ascertained that there are 4 elements required to have a strong community. Ir jinai rašo, kad sociologai išskyrė 4 aspektus, kurie reikalingi bendruomeniai. And this is a Christian lady. She's not a Hare Krishna devotee. Jinai yra krikščionė, ne Hare Krishna. But she said that throughout all cultures of the world, the more that people have one or more of these 4 things, the more their community is strong. Bet jinai yra pasakius, kad visame pasaulyje, ko kažkokia bendruomenė turi bent kelių elementų iš tų 4, tuo jinai stipresnė. So the first thing is you should have your meals together. Pirmasis dalykas yra, kad reikia valgyti drauge. That's why your mother always told you, come to dinner. Everybody has to come to dinner in the Dėl to family. mamos visą laiką Right? sako, kad reikia susirinkti šeimai kartu pavalgyti. And they say that people who take their meal together once a week, once a day, 3 times a day, the more that you take your meals together, the more you eat together, the closer you come together.
Ir ta sociologija sako, kad kuo dažniau šeima valgo kartu kelis kartus per dieną, tuo jinai būna okay? stipresnė. Right. Ar gerai? That's the first thing. The second thing, which brings communities together, Antrasis dalykas, kas suvienyje bendruomenės. she said you should have some storytelling. Jinai sako, kad reikia pasakoti Something istorijas. which attracts the mind. Kažką, kas patraukia Some protą. wisdom stories. Kažkokias istorijas su išmintimi. So that everybody can have the same kind of heartfelt understanding. Kad visų toks suvokimas būtų bendras ir iš širdies. And in all cultures all over the world before television, there was this tradition of storytelling. Kultūrose iki televizijos ir buvo tokia tradicija pasakoti istorijas. And everyone would all come together. Visi susirinkdavo kartu And it helps make a community. ir tai padėdavo sutvirtinti The bendruomenę. third thing, she says, sociologists have ascertained, which makes a community strong, Ir trečiasis dalykas, kurį sociologai pabrėžė, kad sutvirtina bendruomenės, is that people should sing together. tai kad žmonės turėtų kartu dainuoti. You should try it. Turėtumėte išbandyti. Nobody's watching here. Niekas nestebi čia. Just today, tomorrow, when nobody's looking, you can try chanting Hare Krishna a little bit. Tiesiog šiandien, kai niekas nematys, pabandykit pakartoti Hare Krishna mantrą. Many years ago, my mother, she came to India. Prieš daugybę metų mano mama atvyko į Indiją And she wasn't a Hare Krishna devotee. ir ji nebuvo Hare But she Krishna. said, while I'm here, I want to try this chanting Hare Bet Krishna. ji nusprendė, noriu pabandyti pakartoti šitą Because mantrą. nobody's watching me, nobody's going to see. Niekas dabar manęs nestebi, niekas I want to nematys. see what it's like. Pabandysiu. You can try for yourself. Jūs irgi galite. Just for a couple pabandyti. days. Tiesiog keletą dienų. Because the more that we come together and you sing together, the more that we also have a common bond. We make a community. Nes kuo daugiau draugė susirenkam ir dainuojam kažką bendrai, tuo mūsų tvirtesnis tarpusavio ryšys. In cultures all over the world, this tradition is there, coming together and singing. Ir visame pasaulyje yra tokių tradicijų, kad bendruomenė susirenka Okay, kartu ir so- dainuoja. First thing is we should eat together. Second thing is we should tell stories together. Third thing is we should sing together. Taigi pirmasis dalykas, kad reikia valgyti kartu, antrasis pasakoti istorijas, o trečias dainuoti. And the fourth thing is you should dance together. O ketvirtas, kad reikia šokti draugė. This is what she said. This is not the Hare Krishna speaking. Išskyrė ne Hare Krishna patys sugalvojo. They've ascertained that every community, every successful community in the world, they have one or more of these four aspects of culture. Ir ta sociologija jinai rašo savo knygoje, kad kiekviena stipri bendruomenė pasaulyje jinai turi vieną arba daugiau iš šitų aspektų. So Krishna, he told this to his father. Father, we should do these four things to worship Govardhan Hill. Taigi Krišna pasakė savo tėčiui, kad reikia daryti šitus keturis dalykus, kad garbintų tą kalną. We should sing songs, tell stories, Kad reikėtų dainuoti ir istorijas pasakoti. have a big feast. Ir didelės vaišės iškelti. I'd like to have it if I could. And I'll use it in a minute. And we should all dance. Ir visi turėtumėm šokti. But this kind of dancing, it's not artificial dancing. Bet tai nėra kažkoks dirbtinas šokis. This kind of dancing is when you can't stop. Čia toks šokis, kai negali tiesiog nustoti It šokti. comes from the heart. Tai kyla iš And all of a širdies. sudden, without even knowing it, your body's just moving. Kai tiesiog pačiam net nesuvokiant jūsų kūnas And you're pradeda jumping and judėti. dancing. Ir jūs šokinėjat ir šokat. In all traditions, this goes on. Ir In all traditions, this is there. visose tradicijose tai They yra. have the whirling dervishes in the Islamic tradition. Dervišų tradicija, And they dance as a way of meditation. kur šokis yra kaip meditacija. But it's not just meditation, it's also a way to come together as community. Bet tai taip pat ne tik meditacija, bet ir būdas bendruomeniai susiburti. And Krishna told Nanda Maharaj that you should worship the hill, Ir Krišna pasakė Nanda you should Maharajui, worship the cows, turėtum garbinti kalną ir and you should karves. worship those persons, the storytellers and the persons who are very simple and pure who are doing the ceremonies. Ir turėtum garbinti ir tuos, kurie pasakoja istorijas, ir tuos, kurie yra labai paprasti ir tyri, kurie atlieka šitą ceremoniją. And he said, then very important, Ir tada pasakė labai svarbu, your mother would agree with this, I think. sako, jūsų mamos turbūt sutiktų su tuo. Everybody has to eat. Ir tada visi turės Right? pavalgyti. Your mother said? Yes, Your it's mama very did say important. Huh? He said that you feed the most senior people,
Jis sako, reikės pamaitinti pačius You should vyriausius feed the žmones. low-class people. Ir netgi pačius žemiausius You should feed the animals in the forest. Ir netgi miško gyvūnus. You should feed the reikėtų cows. pamaitinti Feed the karves, dogs. šunis, But don't give anything to Indra. bet nieko neduokit Indrai. And so all the residents of Vrindavan, they began to bring hundreds and thousands of big carts full of food. Ir tada Vrindavano visi gyventojai vežė tūkstančius vežimų pilnų maisto. Everyone's house, everywhere, everyone was cooking. Visų namuose kažkas gamino kažką. And all their houses, they all had their own cows, they all had their own vegetables they were growing. Ir visų namuose tai žmonės augino karves ir savo daržovės. And they brought those fruits and vegetables and those cow products from cows that they love and protected. Ir jie atnešė visas tas daržovės ir vaisius ir tų mylimų ir apsaugotų karvių maisto produktus. This is community. Ir tai ir yra bendruomenė. We don't need organized religion, Visai nereikia kažkokios formalios but we would religijos. like community. Reikia tiesiog A bendruomenė. group of people who, out of love and joy, happiness, they all come together. Žmonių grupių, kurie iš meilės ir iš džiaugsmo jie susirenka draugėn. So they brought all those foodstuffs. Taigi visi žmonės nešė viską, And ką there was turėjo maisto. lakes made out of rice pudding. Ir buvo tarsi ežerai susidarę netgi iš And ryžių drinks. pudingo. There were mountains of rice, Ir buvo kalnai ryžių. probably bigger than this mountain behind me. Gal net didesnių šitą kalną. už Just manęs. out of rice. So many wonderful preparations were Tiek daug there. nuostabių patiekalų. And then Krishna said, so now we're all going to close our eyes and we're all going to offer this food Ir Krishna pasakė, dabar visi užsimerkim ir pasiūlykim šį maistą. because we should have some gratitude. Nes mes turėtumėm jausti dėkingumą. The essential quality of love is gratitude. Esminė meilės savybė yra dėkingumas. If you want to have a good relationship between husband and wife, boyfriend and girlfriend, or mother and father, or friends, there should be gratitude. Jeigu norite gerų santykių tarp vyro ir žmonos, tarp mylimųjų, tarp tėvų ir vaikų ir panašiai, tada turi būti dėkingumas. And we should be grateful to God. Ir mes turėtume būti dėkingi Dievui. We don't need all the organized religion people telling us how to do things. Ir mums visai nereikia religijos kažkokių atstovų, kurie mums nurodinėtų, ką daryti. But we'd like to be able to come together as a community Mums tiesiog reikėtų susirinkti kaip bendruomeniai and give our heart ir atiduoti and savo offer širdis. everything we have out of gratitude to God. Ir viską, ką turime, iš dėkingumo siūlyti Dievui. So they all closed their eyes. Taigi visi užsimerkė, They all folded their hands. sudėjo delnus, You can do like that. sako, galime. And mes they tai all padaryti. began to chant very loudly. Ir visi labai garsiai pradėjo You can also kartoti. try that. No one's looking. Irgi Every- galit pabandyti, everybody has their niekas eyes nežiūri, closed, visi okay? galit Close your užsimerkti. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And they opened their eyes Ir tada atsimerkė and they saw something very amazing. ir pamatė šitą nuostabą. There was a giant person there. Buvo priešais juos milžiniškas. And that giant person said, Shailoham, in Sanskrit, Jisai pasakė tokius žodžius. I am the mountain Aš esu kalnas and I'm hungry. ir aš alkanas. I think even more hungry than Lithuanian young men. Aš gal net alkanesnis už jaunus lietuvius vyrus. Lithuanian young men get very hungry. Ar lietuviai vyrai alkani būna? It's true. I'm asking her a Ar question. tiesa, sako, jai užduodu klausimą. Yes? Neimas. Okay, she knows. And he started eating everything. Taigi tas asmuo, jisai pradėjo viską. And all of a sudden he valgyti. manifested two giant hands. Ir tada jisai And he was eating everything that was there. dvi milžiniškas rankas ir And then he viską started calling pavalgė. out, Aniyor, give me more, give me more. Valgė viską, ką gali ir rėkė. And everybody was running back to their house and bringing more vegetables and more fruits and Visi things bėgo namo ir vis daugiau ir daugiau daržovių ir visko atnešė jam. until there was nothing left. Tol, kol nieko He ate nebeliko. everything. Jis viską And still he suvalgė. was saying, Aniyor, give me more, give me Ir more. vis tiek jisai rėkė dar daugiau, duokit man dar daugiau. And no one knew what to do. Ir niekas nebežinojo, ką daryti. At that time, there's one very great devotee, Bet tuo metu ten buvo vienas nuostabus viešpaties atsidavęs tarnas. Radha. Tai yra Radharani. And she took one tulsi leaf. Ji paėmė vieną Tulsi leaf is tulsi a lapelį. plant that's very dear to Krishna.
tulasi yra toks augalas, kuris labai brangus. Just like the olive tree is very special in some traditions. Tulsi is very special in Vedic culture. Kai kuriuose tradicijose alyvų medis yra labai ypatingas, tai čia tulasi. She took that one tulsi leaf Taigi paėmė vieną tulasi lapelį and she put it with some of her tears. Ir jie sudrėkino jį savo ašaromis. And she offered that to Giriraj. Ir pasiūlė tam kalnui. And then he said, "Oh, Santushta Sa, now I'm very satisfied." Jisai pasakė, o dabar aš tikrai patenkintas. Why is he so greedy? Kodėl jisai toks... He's greedy for love. Kodėl jis toks, kaip pasakyti, taip daug... He doesn't need the rice and the grains and the vegetables. Jam visai nereikėjo nei grūdų, nei ryžių, nei daržovių, jam reikėjo meilės. He's greedy for love. Jisai troško meilės. And then all of a sudden, all the foodstuffs appeared again. Ir tada staiga visi tie maisto patiekalai paruošti vėl atsirado prieš juos. And that giant form disappeared. Ir ta milžiniška forma išnyko. And then Krishna, he turned to his father. Ir tada Krishna atsisuko į savo tėvą. Father, Indra's never come. Tėtė, Indra niekuomet neateina. But now you've seen Giriraj. Bet dabar jau matei Girirają. Giriraj is better than Indra. Girirajas geresnis už Indrą. So now, Father, we should all circumambulate, go around Giriraj. Taigi, tėti, dabar mes turėtumėm visi eiti aplink tą kalną apie Girirają. Just like many of the devotees, every day they walk around Govardhan Hill. It's very, very auspicious. Yra tokia labai palanki tradicija apeiti aplink šitą šventą kalną. You try it early in the morning. You walk around and you chant while you're doing it. It's very, very good for the Sako, consciousness. galite ir jūs ryte anksti pabandyti apeiti šitą kalną ir giedoti mantrą. They were singing a special song as they were going around. Ir jie dainavo tokia ypatinga dainą. I don't think you know this song. Kai kurie gal žino šitą dainą. But you can help by chanting Hare Krishna in Kiti gal response. nežinosit, bet galite atsakyti tiesiog Hare Krishna. Jaya Giri Govardhane Arotik Me Hari Radhika Madhava Mitchell Leela Dhanam Bolo Hare Krishna Hare Krishna They were singing and singing like anything. Ir jie dainavo ir dainavo. There were hundreds and thousands of devotees. Buvo šimtai tūkstančių And they were Dievo singing with atstovų. all their heart. Ir jie iš visų širdžių dainavo. So happy. Tokie laimingi buvo. Jaya Giri Govardhane Aratik Me Hare Radhika Madhava Mitchell Leela Dhanam Bolo Hare Krishna Hare Krishna And that transcendental sound Ir šitas transcendentinis garsas permeated the whole universe. užtvindė visą visatą. And it entered the heavenly planet where Indra Ir lives. pasiekė dangiškas planetas, kur Indra gyvena. And Indra heard that, he started getting a bad earache. Ir Indra, kai tai išgirdo, jam tiesiog užgulė ausis. And he went to his doctor. Jisai nuėjo pas daktarą. What is this? Kas tai? They said, Indra, we can understand this sound is going to cause you a big earache. Sako, galit suprasti, šitas garsas jums gali ausų skausmą sukelti. So Indra became furious. He became so angry. Indra tiesiog pasiuto, toks piktas tapo. Just like Zeus has very great powers. Kaip Dzeusas, sako, irgi toks įsiutęs ir daug. Indra has very, very great powers. Indra taip pat yra labai He's in galingas. charge of all the clouds and storms. Jisai valdo visus debesis ir audras. And he called for the most terrible storm cloud called Samvartika. Ir jisai išsikvietė patį siaubingiausią audrų debesį, kurio vardas yra Samvartaka. And it's that Samvartika cloud which destroys the universe at the time of dissolution. Tai yra toks debesis, Samvartaka, kuris, kai ateina metas sunaikinti šias visatas, jisai būtent tai ir padaro. There in Vrindavan, suddenly a terrible wind began to blow. Ir tada Vrindavane pradėjo pūsti siaubingas vėjas, And the clouds came. susirinko debesys. And all the residents of Vrindavan started getting worried because the wind was so terrible. Trees were blowing over and branches were breaking. Ir visi Vrindavano gyventojai sunerimo, nes vėjas buvo toks siaubingas, kad lūžo medžių šakos. And the clouds were so thick. Ir debesys buvo tokie... And within a few tamsūs. moments, those clouds covered the sky. Everything became pitch black. No one could see anything. Ir per kelias akimirkas tie debesys taip uždengė visą dangų, kad buvo taip tamsu kaip naktį, nieko nebuvo įmanoma And išvien. everyone became
very frightened. Ir visi labai išsigando. And they all started calling out to Krishna. Ir visi pradėjo šauktis Krišnos. Krishna, Krishna, Mahabaho, Pahimam, Pahimam, Prabhu. Oh, Krishna, Krishna, please protect us, please protect us. O Krišna, Krišna, prašau apsaugok mus. And then Krishna, just like a little boy, picks up a mushroom. Ir tada, kaip mažas berniukas paima grybą, taip Krišna, He picked up the whole mountain jisai pakėlė visą kalną. and he held it up on his little finger. Ir laikė jį ant savo mažojo And pirštelio. Krishna stood in a raised place. Ir tada Krišna atsistojo ant And he tokios told pakylos. everyone there, please come, please come. I don't know how you say, we say paidom, right? Rusiškai sako paidėm, o Krišna šaukė lietuviškai, eime, ateikite čia visi. And all the residents of Vrindavan came there. Ir visi Vrindavano gyventojai susirinko ten po to kalno. And they weren't disturbed in the slightest way by the terrible rain and lightning. Ir tie siaubingi lietūs ir žaibai jiems netrupučio nepakenkė. So meanwhile, Indra was wondering what's going on. Taigi Indra galvojo, kas čia dabar vyksta. So he sent some of his spies. Jisai išsiuntė savo šnipą. You go and see what's happening. Nueik ir pažiūrėk, kas vyksta. And so they went to Vrindavan, and they looked around. They came back and made a report. Nukeliavo į Vrindavaną, apsižvalgė ir padarė tokį, kaip ataskaitą davė Indrai. He said, everyone's dead. Ir pasakė, visi jau mirė. We didn't see anyone. Mes nieko nematėm. Indra said, very good. Indra sako, labai gerai. But you go back one more time. Bet sako, dar kartą And so nuvažiuoju. they went back again. Ir jie dar kartą nukeliavo. And this time they saw, oh, wait a minute, everyone's standing underneath the mountain. Ir šį kartą pastebėjo, o, žiūrėkit, visi po kalnu. And they're all dancing and Ir jie singing. visi šoka ir dainuoja. And so they went back to Indra, Taigi jie grįžo pas Indrą. said, actually, we made a mistake. Sako, mes suklydom. And everyone's okay. Visi iš tikrųjų They're all sveiki. standing underneath this mountain. Visi stovi po kalnu pasislėpę. The residents of Vrindavan, they worship that mountain instead of you. Ir Vrindavano gyventojai užuot garbinę tave, garbina tą And they kalną. offered so many things to the mountain to eat. Ir tam kalnui tiek daug visokių patiekalų. Now the mountain's pasiūlė. floating in the air by O himself. dabar tas kalnas plūduriojo ore pats savaime. Indra became furious. Indra tiesiog įsiuto. And he took his most powerful weapon Pasėmė patį and he galingiausią savo threw it at the ginklą mountain. ir metė į kalną. But not even one blade of grass was disturbed. Bet netgi nei vienas žolės stiebelis And all the nebuvo. residents of Vrindavan were so happy because they were all with Krishna. Ir visi Vrindavano gyventojai paprasčiausiai buvo laimingi būdami su Krišna. And then suddenly, one demon came to see Indra. Bet tada staiga vienas demonas atėjo pamatyti Indrą. And that demon, he said, I am the son of Dramila, Ir tas demonas pasakė, aš esu Drumilo sūnus. and I've been sent by the great demon Kamsa. Mane siuntė didysis demonas Kamsa. And Kamsa just wants you to know that these Vrindavan people, they're very nonsense because they didn't worship you. Ir Kamsa nori tau perduoti, kad šie Vrindavano gyventojai tikri nesusipratėliai, nes jie tavęs negarbina. But don't worry, we're supporting you now. Bet nesijaudink, mes tave remiame. All of a sudden, Indra Dėl thought, savo pagalbininkų. oh my God, what am I doing? Indra galvojo, Dieve, ką aš darau? I'm supposed to be in charge of religion. Aš turėčiau būti atsakingas už religiją. But here I am now, all of a sudden I'm trying to kill all the devotees, O dabar stengiausi nužudyti visus Dievo all the atsidavusius saintly tarnus, persons. visus šventus asmenis. And the demons are coming to worship me. O manęs pašlovinti ateina demonai. Oh, I made such a big mistake. Padariau tokią didelę klaidą. Stop the rain. Nutraukit tą Stop the lietų. wind. Stop the thunder and lightning. Vėją, sustabdykit ir žaibus. And Indra came and he begged forgiveness from Krishna. Ir Indra atėjo pas Krišną ir maldavo atleidimą. And Krishna put that hill down. Krišna nuleido kalną And all the residents of Vrindavan came out. ir visi Vrindavano gyventojai išėjo. And there's a great lesson for all of us. Ir šitoje istorijoje yra mums kiekvienam labai svarbi pamoka. We want community. Mes norime bendruomenių We'd like to come together and do something loving from the heart. ir mes norėtumėm susirinkti drauge ir kažką iš širdies su We meile like to daryti. sing. Mums juk patinka We dainuoti, like to dance. šokti, And we like to eat also, right? valgyti Yes. taip pat. Okay. And we like stories. Ir mums patinka istorijos. But we don't need some big person trying to tell me that I have to worship him.
Bet mums nereikia kažkokių didelių žmonių, kurie mums aiškintų, ką daryti. We need community. Mums reikia And so bendruomenės. to teach us what community really is, Krishna, he lifts this mountain. Taigi šita istorija moko apie tai, kas yra tikra bendruomenė ir kad čia sakoma, kad kai Krišna pakelia And he kalną smashes the pride of that big, big religious leader, so-called religious ir leader. taip jisai sunaikina tų religijos, kaip pasakyti, vadovų pasipūtusių puikybę. To teach us what real religion means. Ir taip jisai pamoko, kas yra tikroji religija. Real religion means we bring God to the village of our hearts. Nes tikroji religija reiškia, kad mes pakviečiame Dievą į savo širdies kaimą. And we come together as a loving community. Ir susirinkame visi kaip mylinti bendruomenė. And we sing and dance and have stories and we have feasts together Ir dainuojame, šokame, ir pasakome istorijas ir drauge valgome. for the pleasure of God. Dėl to, kad suteiktume And Dievui we džiaugsmą. may have some organization for that. Ir galbūt mums tam reikia But we organizacijos, don't start thinking that the organization is the most important thing. bet nepradedame mąstyti, kad organizacija yra svarbiausias And dalykas. therefore this process is called bhakti yoga, or the yoga of love. Dėl to šitas procesas yra vadinamas bhakti joga arba meilės joga. There's different types of yoga. Yra skirtingų rūšių joga. Hatha yoga and kriya yoga, standa yoga. Katha joga, kriya joga, štanga yoga. And yoga means to link with God. Joga reiškia jungti su Dievu. And some people also, they think yoga means religion. Ir kai kurie žmonės dėl to mano, kad joga It reiškia means religiją. organization and management. Tai reiškia jų nuomonė, kad organizacija kažkokia ir toks viskas formalu. But this story teaches us that much, much more important than the management and organization is love. Bet šita istorija pasakoja mums, kad daug svarbiau už tą organizaciją ir visus formalumus yra meilė. And that love is experienced and tasted through these 4 ways. Ir kad meilė patiriama šiais 4 būdais. Singing, dancing, telling stories, and having feasts together. Dainuojant, šokant, pasakojant istorijas ir drauge puotaujant. So I think it's a little bit late. Man atrodo jau truputį vėlu. But maybe we have 5 minutes or more, Gal because turim dar 5 I'd like minutės. to hear something from all of you. Norėčiau iš jūsų kai ką What did išgirsti. you think of this? Ką jūs apie tai manote? I know not all of you are exactly Hare Krishna devotees. Žinau, kad čia ne visi yra Hare Krishna judėjimo That's okay. pasekėjai. Like my mother came to India and she was a secret agent. Sako, bet visai tai nieko blogo. Ir mano mama, sako, irgi išvažiavo į Indiją, būdama tiesiog paprastas žmogus, bet, sako, pabandė Mr. padainuoti. Putin has some secret agents also. Kai buvo kaip slaptas agentas. And sometimes he sent some in with the Hare Krishna movement also. Ir sako, kad kartais būna į Hare Krishna judėjimą irgi tokių slaptų We agentų don't mind. We atsiunčia. welcome everyone. Bet mums nesvarbu, sako, mes We visus welcome priimam. saintly persons. Ir šventas We asmenybės welcome people priimam. who are not saintly. Ir visus žmonės, kurie net We ir even welcome nešventi. secret agents and spies. Net šnipus ir slaptus agentus. Come do priimam. these 4 things with us. Ir darykite, sako, ateikite ir darykite su mums tos 4 dalykus. Anybody have any comments, any thoughts, reflections on this thing? Ar kažkas gal norit pasidalinti mintimis, komentarais, įspūdžiais iš paskaitos? Any questions or anything? Klausimai? There's one question, not related to the class, but she's asking what is the rope on your neck. Okay, you can say that. Sako, ką reiškia ta virvė ant lektoriaus kaklo? This rope is a sacred rope. Tai yra šventa virvė. And this comes from the land of Jagannath Puri, where we live. Ji yra iš Džaganatho Purio, tokio miesto, kur mes gyvename. And there's an ancient deity there Ten yra senovinė dievybė, called Jagannath. vadinasi Džaganatha. And every year they have a wonderful festival called the Chariot Festival. Ir kiekvienais metais jie turi tokį įspūdingą festivalį, vadinasi vežimų festivalis. And this is a Lietuvoje silk irgi rope buvo that was neseniai. handmade, Ir šita virvė yra padaryta rankomis. just special for that deity. Ir ypač išskirtinai padaryta grinai. And this tai rope was dievybei. used to tie him to the cart. Šita virvė pririša tą dievybę prie vežimo. Just like we also want to tie God up with a rope, with a knot, with a rope. Sako, mes irgi kartais gal norėtumėm prisirišti Dievą. We want to rescue him from mechanical organized religion Mes norime apsaugoti Dievą nuo mechaniškos religijos and bring him to
the village of our Ir hearts. pakviesti į tokį natūralų mūsų širdžių kaimą. So this rope represents pulling him. Taigi šita virvė ir tarsi simbolizuoja, kad mes tą virvę traukiame Dievą į savo And this širdį. cloth is also sacred cloth from Jagannath Ir Puri. šitas drabužis taip pat yra šventas A very ancient deity called Tota Gopinath. nuo labai senovinės dievybės vadinamos Tota Gopinath. Okay? Anybody else have anything other, any thoughts? have a question. Okay. Could you explain to us, at least I found it interesting that God can, like, He can take a form of a small boy. It's not that common, let's say, in Christianity or something. Aš tiesiog paklausiau, kad gal gali paaiškinti, kaip čia Dievas tokia, kaip mažas berniukas apsireiškia, nes mums gal krikščionybė nėra taip įprasta. We might have some doubts about that. Mums sako, gali kilti Someone might even abejonių. come and say, you can't do that. Negalima taip daryti. You kažkas can't gali act like a pasakyti. little boy. Negalima I mean, Dievo. you're God. Negali gi taip You're elgtis supposed to kaip be up in the Dievas. clouds. Negali būti mažas You berniukas. can't have a face. Turi sėdėti ant debesų God danguje. can't have a face. You're not supposed to do that. Negali turėti veido, Dievas neturi veido. But you can't tell him that. Bet sako, negalima to Dievo He's God. Nes Dievas yra And he can Dievas. do whatever he Ir jis wants. daro, ką nori. And he manifests so many different Ir forms. Dievas gali apreikšti tiek daug skirtingų Anadhira formų. Anantarupam. He has unlimited different forms. Jisai turi neribotą kiekį formų. He manifests those forms in response to the love of his Ir devotees. jisai apreiškia tas skirtingas formas, atsakydamas į meilę, kurią jam jaučia jo tarnai. For people who don't love him, Ir žmonėms, kurie Dievo nemyli, for people who don't believe in him, žmonėms, kurie he netiki manifests a Dievo, form. jisai irgi turi formą. Krishna says in Bhagavad Gita, Mrityu sarva haraschaham, I'm death personified. Ir Krišna sako Bhagavad Gitoje šventraštyje, kad tokiems žmonėms, kurie jo netiki, jisai apsireiškia kaip mirtis. Oh, you say you don't believe in God, really? Taigi sako, kad netiki Dievu, There's someone God would like you to talk to. kad sako mirties akimirka, kad yra šis toks asmuo, su kuo Dievas nori, kad pasikalbėtume. His name is death. Ir jo vardas mirtis. Do you not believe in him? Ar mirtimi irgi netiki? God comes in that form for the atheists also. Taigi ateistams Dievas taip pat ateina. And for tokia some forma. people, God lives in a cloud. Kitiems žmonėms Dievas gyvena And for some people, debesyse, maybe God has a lightning bolt. o kitiems gal Dievas turi žaibą rankoje. But for some persons who want to love him as their own child, Bet kai žmonėms, kurie trokšta mylėti Dievą kaip savo vaiką, for some persons who want to see him as a most simple, sweet, loving person, žmonėms, kurie regi Dievą kaip patį nuostabiausią mylintį žmogų asmenybę, then in response to that love, tada Viešpats jiems ir atsako į jų meilę. Krishna manifests his original beautiful form. Ir tada jisai apreiškia savo pirminę, pačią nuostabiausią formą. And he appears as that beautiful, most beautiful little boy. Ir pasirodo kaip pats gražiausias nuostabus berniukas. And that little boy, he'll steal your heart. Ir tas mažas berniukas pavogs jūsų širdis. He's not just the God of anger, Dievas juk nėra tiesiog piktas toks the God of revenge, arba keršto Dievas, or the God that has a bakery and gives us our daily bread. arba Dievas kepėjas, kuris dalina kasdieninę duoną. But he's a person, Dievas yra asmuo and he likes love, ir jam patinka just meilė. as you're persons. Kaip ir jūs esate And you asmenys also like asmenybės love. ir jums taip pat patinka meilė. This is the land of Vrindavan. Ir visa tai apsireiškia Vrindavano And this is žemėje. Govardhan Hill, Ir ten yra ir Govardanas. who is the mountain of love. Ir Govardanas yra meilės kalnas. He's all made out of love. Jisai padarytas iš meilės. So tomorrow we want to have another discussion. Rytoj mes turėsim dar vieną And diskusiją this is about a very terrible demon. apie siaubingą demoną. And the story of King Kamsa. Istoriją apie karalių. And how Kamsą. he represents organized religion. He's a personification of the leader of organized religion. Ir kaip jisai simbolizuoja mechanišką, tokią formalią religiją ir jos vadovus. It's a story of his two wives, Tai bus istorija apie to demono dvi žmonas, who are the fruits of organized religion. kurios yra kaip tokie rezultatai tos mechaniškos And how organizuotos Krishna religijos. stops that. Ir kaip Krišna tai sustabdo. Because really, nobody likes organized religion. Nes niekam iš tikrųjų nepatinka organizuota religija. But we want love. Nes visi mes We norime want meilės. community. Ir
We want community. Ir bendruomenė. We want a Goloka party. Ir mums Right? reikia Goloka tokių švenčių. That's why we all came. Ar taip? Mes So- tik čia to susirinkome. Ačiū. Thank you all very much. Labai ačiū. Bolo Giriraj Maharaj ki, Srila Prabhupada ki, Gaur Premanandi Hari Hari Bol. Dear devotees, dear guests, we have a few Oh. of these magazines. If anybody is interested in the story or some of the intricacies, please come and you can get them. And there's just 2 copies of the magazine. Please give those back to me. Sako, jeigu kažką sudomino istoriją ir nori sužinoti There's a police car over here just waiting. Čia yra žurnalo pardavimai ir tuos 2 žurnalus, kur pasiuntė pavartyti, tai sako, grąžinkite, nes iškviesim policiją. Kaip tikroji organizuotoji religija.